गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पक्ष क्लास रे हम डिस्कशन करथिले मीडियन रो फार्मूला देखिथिले इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। आज क्लास रे हम पढिबा व्हाट इज मोड। ओके, मीन सरी गला, मीडियन सरी गला। आज पढिबा हम मोड कोन हला। फर्स्ट हला मोड। Mode is the value of the variable for which the frequency is maximum and it is denoted by Z or MO। ओके, तो मोड रो जेमिति आमे मीडियन को कहउतिले कोन एम आउ एम ई, सेमति मोड को आमे कोन कहबा, मोड रो सिंबल हला जेड और एमओ हला। देन according to GGX, mode is the value occurring most frequently in a series or group of item and around which other item are distributed most densely। माने हला कि मोड हला गोटे वैल्यू जोटा कि कोन, माने जोटा कि कौन मोस्ट फ्रिक्वेंटली, माने धरो जेमति आमे पढुतिले वेरिएबल थिबो, फ्रिक्वेंसी थिबो, तापर आमे सेतुरु कैलकुलेट करथुले आइदर अरिथमेटिक मीन और मीडियन। किंतु एठी आमे कोन करबा, देखिबा कि से फ्रिक्वेंसी मानको भितरु को फ्रिक्वेंसी अधिक थर अछि, को वेरिएबल अधिक थर रेकॉर्ड ହେଇଛି। ଧର ଗୋଟେ 1 to 10 जाय अछि, ता भितरु सेमति सबुरो फ्रिक्वेंसी ଦେଇଛି 1 to 10 ଦେଇଛି ହେଲା वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ଦେଇଛି, ता भितरु ଗୋଟେ फ्रिक्वेंसी अछि 8, जोटा कि से सब फ्रिक्वेंसी भितरु अधिक अछि। तो से 8 अंडर रे कोन 8 रिप्रेजेंट करूची काहाकू 5 को, ताले सेठी मोड हला 5 हला। देखिबा अदर आगु को हमें क्या क्वेश्चन करबा प्रैक्टिकल सेटा बुझी परिबा। अकॉर्डिंग टू क्रॉस्टन एंड काउडर, the mode of distribution is the value at the point around which the item tend to be most heavily constructed and it may be regarded as the most typical of a series of value। तो according to Croston Cowden कौन कहते, the mode of a distribution is the value at the point around which the item tend to be most heavily constructed। जोटा कि जो बारंबारता सबुठ अधिक तार वैल्यू अच्छी, जोटा अधिक थर अच्छी, अधिक थर रिप्रेजेंट करुची, ताको हमें कौन कहबा मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन and it may be regarded as the most typical of the series of the value। तो से सीरीज रो मु कहबी मोस्ट टिपिकल सीरीज रो मोस्ट नंबर जोड़ा थिबो, टिपिकल नंबर थिबो, सेटा को कोन कहबा मोस्ट टिपिकल ऑफ द सीरीज ऑफ द वैल्यू। देन देन हमें पढ़िबा आमे मोड को वे रे कैलकुलेट कर पारे। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटीन्यूअस सीरीज। ए फार्मूला गुडा को मु काई कहिथि तुमको लिखिया पई कि एटा एते इजी कि सबुर नॉर्मली सबुर सिमिलरिटीज अछि तांको भितर। तो फर्स्ट देला अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड सबुर सीरीज सेम, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटीन्यूअस सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज रो दीटा फार्मूला, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज रे भी दीटा फार्मूला, कंटीन्यूअस सीरीज रे हेला गोटे ହେଲା डायरेक्ट मेथड आ गोटे ହେଲା स्टेप डिविएशन मेथड, सेठी शॉर्टकट मेथड नाही। सेमती मीडियन रे हम तो पढुतिले इंडिविजुअल सीरीज रे गोटे फार्मूला थिला, डिस्क्रीट सीरीज रे गोटे फार्मूला थिला, कंटीन्यूअस सीरीज रे गोटे फार्मूला थिला। सेमती मोड रे भी हमें पढिबा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज रे फार्मूला। First is individual series. If the data is not arranged, then it has to be arranged in increasing order। एठी इंक्रीजिंग ऑर्डर माने डिसेंडिंग ऑर्डर रे हमको अरेंज फर्स्ट तो करिया पड़िबो। देन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑकरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, जोटा कि मैक्सिमम नंबर बारंबार आसीची सेई नंबर टाको हमें फाइंड आउट करबा। देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो जेतिको डाटा अछि ता भितर जोटा अधिक वैल्यू अछि ताको मु कोन कहबी मोड कहबी। ओके, देखो गोटे क्वेश्चन देखिबा। ओके, ए क्वेश्चन देखो, ए क्वेश्चन रे मु सीरियल नंबर्स दे देली 1 ରୁ 10 जे दे देली 10 जण एम्प्लॉय करो माने केते इनकम, केते इनकम टा 1000 रो अछि। 10,000 जोटा फास्ट पिला जी जो एम्प्लॉय अछि से 10,000 पाउची, सेकंड जो एम्प्लॉय अछि से 27,000, थर्ड जो एम्प्लॉय अछि 24,000, फोर्थ वाला पाउची 18,000, फिफ्थ वाला 27,000, सिक्स वाला 27,000, सेवन वाला 20,000, एट 18,000, नाइन 15,000, टेन 32,000। तो मु देखिबे एबे एमानंको भितरु सबुठो अधिक किस सैलरी पाउची केमिति जानिबी। ओके, फर्स्ट तो मते कौन करिया पड़िबो, देखो एटी गोटे जिंस मार्क करो।
ଏଠି 27 ଗୋଟେ ସାଲେରୀ ଅଛି ଯୋଉଟା କେତେ ଥର ଅଛି 3 ଥର ଅଛି। 18 ଗୋଟେ ସାଲେରୀ ଅଛି ଯୋଉଟା 2 ଥର ଅଛି। ତ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଫାଷ୍ଟ ସାଲେରୀକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି 10 ଗୋଟେ ନମ୍ବର, 27, 24, 18, ଦେନ୍ 20, ଦେନ୍ 15, ଦେନ୍ 32। ଏଠି ମୁଁ ନମ୍ବରକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ତା ସାଇଡରେ ଲେଖିବି କି କେତେ ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ସେତିକି ସାଲେରୀ କେତେ ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କେତେ ସାଲେରୀ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ କଲି, 10,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 15,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 18,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 20,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 24,000 କେତେ ଜଣ, 27,000 କେତେ ଜଣ, 32,000 କେତେ ଜଣ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଇଦର ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି କି ଫାଷ୍ଟ ସେ କଣ କହିଥିଲା, ଆଇଦର ଆସେଣ୍ଡିଂ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଆମକୁ ତାକୁ ଶୋ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ତାର ବାରମ୍ବାରତା ଟା କେତେ ଥର ଅଛି, ମାନେ କି ସେଇ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆମ କେତେ ଜଣ ସାଲେରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଭିତରୁ 27,000 ପାଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ମାନେ ଏଠି ଅଫିସ ରେ ଯଦି 10 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ 27,000 ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉ 3 ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ସେ 3ଟା ହେଲା ମୋଡ। ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ କହିବି, since the item 27 occur maximum number of times, that is 3, hence the modal income is 27. ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଟାଇମ ମୋ 27 ସାଲେରୀଟା ଦିଆ ହଉଛି 27,000, ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ମୋଡାଲ ଇନକମ କେତେ, 27,000। Then the process of determining mode in case of individual observation essentially involve grouping of data. Okay, ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାରେ କଣ ଡିଟରମାଇନ କଲି କି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିରିଜ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଡାଟା କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସେମିତି ଏଠି ଇନକମ ମୁଁ କଣ କଲି, କେତେ 110 ଇନକମ, ମାନେ ଏଠି 1000 କରିଦବ, ରୁପିସ କରିବେନି 1000 କରିଦବ। 110,000 ମାନେ 1,10,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 1,20,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 1,30,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 1,40,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 1,50,000, 1,60,000 କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ। ତମେ ଦେଖିବ କି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି, 10। ତାମାନେ 1,40,000 ଲୋକ ମାନେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଜଣ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପାଇଁ 10ରେ ତାହେଲେ ମୋର କଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତାହେଲେ ମୋର ମୋଡାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, 140, ମାନେ 1,40,000। The an inspection of the series reveal that the value 140 lakh or 1,40,000 or 140 rupees has the maximum frequency that is stay. Thus the mode is 140. ହେଲା, ବୁଝିଗଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଆରିଥମେଟିକ ମିନ ରେ ଆଭରେଜ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ମିଡିଆନ ରେ ଆମକୁ ମିଡ ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କି ଆମକୁ ମୋଡ ରେ କାଲକୁଲେଟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ନମ୍ବର କେତେ। ଜମା ବି ତିନିଟା ଭିତରେ କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ତିନିଟା ବହୁତ ହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ହେଇପାରେ ସିରିଜ ସେମାନଙ୍କର ସିମିଲାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେସନ ଯୋଉ କୋଉ ୱେରେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସିଏ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ସେଠି ଆଭରେଜ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ, ତାପରେ ମିଡିଆନ ରେ ମିଡ ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ, ସେଠି ଆମେ ମୋଡ ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ମାନେ କୋଉଟା ଅଧିକ ଥର ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ପଢିବା discrete series. In the discrete series, the mode is the value which has highest frequency if two or more values has the same frequency or distribution of frequency is irregular. Then mode can't be determined by the method of inspection. In this situation, a grouping table and an analytical table or analysis table is to be prepared to find out the value of mode. First, we have to prepare grouping table and then an analysis table, and the following steps are taken for calculating the mode. First, a grouping table is prepared with 6 columns and the size of the item is written in the margin, and the frequency of the respective items are written in the column 1 and highest frequency is marked. Then the second column, the frequency are grouped in two by adding the first and second and third and fourth, fifth, sixth, and then so on highest total of the mark. Okay. ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଏମିତି ପଢେଇ ଦେବି ନା, ତମେ ଜମା ବୁଝିପାରିବନି। ବେଟର ହବ କି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇକି ତାପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବି। ଦେଖ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ମୁଁ ସାଇଜ ବି ଦେଇଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବି ଦେଇଛି, ବୁଝିହେଲା? କଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସାଇଜ ବି ଦେଇଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବି ଦେଇଛି, ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ବି ଦେଇଛି ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବି ଦେଇଛି। ହେଲା,
तो मते एटी कैलकुलेट करार अछि मोड केते। मु कौन करिवि देखो एई जो टेबल टा आमे आकु कौन कहबा एनालिटिकल टेबल। ओके केमिति देखो फर्स्ट तो मु कौन करिवि फ्रीक्वेंसी मेंशन करिवि। देखो क्वेश्चन देखो फर्स्ट तो मते फ्रीक्वेंसी मेंशन करिया पड़बा तापर आउट को मेंशन करिया पड़बा वेरिएबल मेंशन करिया पड़बा तापर मते किंतु 6टा ही कॉलम बनेया को पड़िबो। केतरा 6टा ही कॉलम बनेया पड़िबो। देखो फर्स्ट मु कौन कली एठी एठी जेते सब साइज अछि ताको मु एठी पुट करदेली। एठी ना वैल्यू जति अछि आइटम रे जति वैल्यू अछि और साइज अछि ताको सब पुट करदेली। देन एठी मु कौन करिवि फर्स्ट फर्स्ट कॉलम रे मो काम होला कि जहाँ भी फ्रीक्वेंसी देइछि मु से फ्रीक्वेंसी को पुट करिवि। फर्स्ट तो मु वैल्यू पुट करिवि देन मु फ्रीक्वेंसी पुट करिवि। फ्रीक्वेंसी कोउथरे पुट करिवि कॉलम 1 रे। देखो मु जतले एठी तुमको पढौथिली ओके एटा तो कॉलम 1 रे से कौन करछि frequencies of the respective items are written in column 1 and highest frequency is marked। माने कौन कहिछि फर्स्ट कॉलम रे मु सबुर फ्रीक्वेंसी को पकेइबी देन मु फ्रीक्वेंसी भीतर कोटा हाईएस्ट अछि ताको मेंशन करबी। आमे एठी कौन करिया फर्स्ट कॉलम रे मु कौन कली ना सबुर फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू को पकेइ देली। आ भीतर सबुर हाईएस्ट केते अछि 17 तो 17 ହେଲା ମୋର କଣ हाईएस्ट नंबर तो ताको मु गोटे मार्क करदेली। मोटी रेड कर देइजी तमे चाहिल तमे तो रेड कलम नथिबो तमे तो लिखिबो क्वेश्चन आंसर दबो एग्जाम रे तमे सेठी गोटे राउंड कर दबो ताहले भी दिस इज एक्सेप्टेबल। देन सेकंड कॉलम रे मु कोन करबी देखिया सेकंड कॉलम रे मु कोन लिखिची सेकंड कॉलम रे लिखिची कि द फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन द टू बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। माने एठी मु फर्स्ट कॉलम रे तो मु सब वैल्यू लिखली जोटा हाईएस्ट ताको मार्क कली। सेकंड कॉलम रे मु दीटा वैल्यू को ऐड करी करी की तारो वैल्यू को लिखिबी आ ताहा भीतर जोटा हाईएस्ट थिबो ताको मार्क करबी। देखिबा आमे केमति करछे देखो एठी कौन कली ना मु सेकंड कॉलम रे देखो दीटा वैल्यू को ऐड कली जेमति मते कुआइतिला। फर्स्ट दीटा ऐड कली दैट इज 3 + 8 11 10 + 12 22 16 + 14 30 10 + 8 18 17 + 5 22 4 + 1 is 5। मु देखिबा सेकंड कॉलम रे मोर सबुटो हाईएस्ट वैल्यू मो पाखे कोन अछि प्लस कला परे बाय एडिंग टू नंबर ऑफ आइटम 30 30 सबुटो हाईएस्ट अछि ताकू तबे मार्क कर दबो। सरी गला सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम रो काम कोन देखो थर्ड कॉलम लिखला in third column or in column 3 leaving the first frequency in column and leaving the first frequency in column and land the rest frequency are grouped in 2 by adding second or third fourth and fifth sixth and seventh so on and the highest total is marked। तो एठी कौन कहला कि लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इन कलम कहला कि जोठी सेकंड कलम रे दीटा फ्रीक्वेंसी को ऐड करी करी की तार टोटल रे करूतिले तार हाईएस्ट नंबर मार्क करतिले सेटा हम थर्ड कलम रे कौन करबा we have to leave the first frequency जोटा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थिबो we have to leave that frequency बाकी जतिको रेस्ट फ्रीक्वेंसी रहला ताकू मु ऐड करी करी जिबी 1 टाकू we have to eliminate 1 then 2 + 3 4 + 5 then 6 + 7 तो मते फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छाड़ी की बाकी सब फ्रीक्वेंसी जति रेस्ट रहला ताको टू फ्रीक्वेंसी दीटा फ्रीक्वेंसी को ऐड करियार अछि। देखो मु एठी देखो प्रैक्टिकली डायरेक्ट हम लिख दबा देखो कॉलम 3 मार्क करो एठी जेतु मोर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी टा 3 थिला ताको मु एक्सेप्ट कर देली ताको मु एलिमिनेट कर देली वी हैव टू लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी देन वी हैव टू ऐड द अनदर रेस्ट फ्रीक्वेंसी। केमिति एठी कोन करली फर्स्ट कॉलम रे देखो जो फ्रीक्वेंसी अछि ता भीतर फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी ता अछि 3 आई हैव टू लीव दैट फ्रीक्वेंसी देन आई हैव टू ऐड अनदर फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग द 2 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। माने 3 को मोटी लीव कला परे मो पाखरे जो नंबर्स रहिला ताकू मु ऐड करी करी जिबी दैट इज मो पर 3 गला परे मो पे कोन रहिला 8 + 10 दैट इज 18 then 12 + 16 that is 28
14 plus 10 that is 24, 17 plus 5 that is, no, no, sorry, my mistake. 24 plus 10 that is 24. Marking system ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ମୋର ହେଇଯାଇଛି. Okay, you have to adjust that. 8 plus 10 that is 18, 12 plus 16 that is 28, 14 plus 10 that is 24, 8 plus 17 that is 25, 5 plus 4 that is 9. ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତମେ କହିବ କି ମ୍ୟାମ ଏଠି ତ ୱାନ୍ ରହିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡ୍ କରିବା? ୱାନ୍ କୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ୱାନ୍ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମକୁ ଦିଟା ନମ୍ବର ଦରକାର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି 3 କୁ ଏଲିମିନେଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁ ଆଡ୍ କରି କରି ଗଲି ଭାରି। ଏବେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କାମ କଣ, ମୁଁ ମାର୍କ କରିବି କି ଥର୍ଡ କଲମ ରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥର୍ଡ କଲମ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? 28। ତାହେଲେ 28 କୁ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବି ଅର୍ ମାର୍କ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ଫୋର୍ଥ କଲମକୁ। ଫୋର୍ଥ କଲମ କଣ ଲିଖିଛି? In column 4, starting from the first frequency of the column 1 and the frequencies are grouped in 3 by adding first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth। ତ ଯୋଉଠି ମତେ ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମ ରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲେଖୁଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ କଲମ ରେ ଦିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁ ଆଡ୍ କରି ଲେଖିଲି। ଥର୍ଡ କଲମ ରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ବାକି ସବୁ ଦିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଡ୍ କରି ଲେଖିଲି। ଫୋର୍ଥ କଲମ ରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତିନିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଡ୍ କରି ଲେଖିବି। 1 2 3 ଆଡ୍, 4 5 6 ଆଡ୍, 7 8 9 ଆଡ୍। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନିଟା ମିଶେଇଲା ପରେ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି ତାକୁ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିବି। ଦେଖ फोर्थ कॉलम रे मु कौन कली? तीन फ्रिक्वेंसी ऐड कली, माने 3 plus 8 plus 10 that is 21, 12 plus 16 plus 14 that is 42, then 10 plus 8 plus 17 that is 35, then 5 plus 4 plus 1 that is 10। तो मते एटी तीनटा फ्रिक्वेंसी ऐड कला परे मते वैल्यू मिल गला। मु एबे कोन करबी? मोर सेकंड काम कि आ भितर सबटु हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी टा रहला मु ताकू मार्क करबी। तो मो पाखे एटी हाईएस्ट केते रहला? 42। तो 42 को मु एटी मार्क करली, माने राउंड कर परिबो जोटा कि तम मानकु प्रिफरेबल तम मानन पई। देन ଯିବା ଆମେ ଫିଫ୍ଥ କଲମ। ଫିଫ୍ଥ କଲମ ରେ କଣ ହେଇଛି? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲିଭିଂ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଯେମିତି ଆମେ ଥର୍ଡ କଲମ ରେ କରିଥିଲେ କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟାକୁ ଆମେ ଲିଭ୍ କରିକି ବାକି ସବୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁ ଦିଟା ନମ୍ବରରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଏଠି ଆମେ ଫିଫ୍ଥ କଲମ ରେ କଣ କରିବା? ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁ ଲିଭ୍ କରିବା, ତିନିଟା କଲମ ତିନିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁ ଆଡ୍ କରିବା। ହେଲା, ଦେଖ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ତାକୁ ମାର୍କ କରିବା। देखो फिफ्थ कॉलम रे मु कौन कली? 3 को एक्सेप्ट कर देली, तापरे 8 plus 10 plus 12 that is 30, for 16 plus 14 plus 10 that is 40, 8 plus 17 plus 5 that is 30। ଏବେ मैम आम तो तले 4 और 1 रही गला, आमे केमती ताको ऐड करबा? एठी हेई परिबनी ऐड, काहे कि ना मु कहि छि तीनटा नंबर को ने ऐड करबा। फर्स्ट नंबर टा को एलिमिनेट करबा, बाकी तीनटा फ्रिक्वेंसी को नेकी ऐड करबा। तांको भितर जोटा हाईएस्ट थिबो ताको मार्क करबा। आंको भितर सबटा हाईएस्ट केते अछि? 40। ताले मु 40 को मार्क कर देली। सेमती सिक्स्थ कॉलम रे कोन करबी? सिक्स्थ कॉलम रे स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड फ्रिक्वेंसी लिविंग द फर्स्ट ट्रू फ्रिक्वेंसी। जोटी फिफ्थ कॉलम रे मु केवल फर्स्ट टा को लीव करथिली, एबे सिक्स्थ कॉलम रे मु कोन करबी? दीटा फ्रिक्वेंसी को लीव करबी। गोटे ହେଲା फर्स्ट ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେंड, बाकी जो फ्रिक्वेंसी रहला ताको तीनटा फ्रिक्वेंसी रे ऐड करबी। 1 और 2 गला पर केते रहला? 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तापर सेमती हबो, सेमती ता भितर हाईएस्ट जोटा अछि ताको हमें मार्क करबा। सिक्स कॉलम रे कौन है? फर्स्ट दीटा फ्रिक्वेंसी को छाड़ी, माने 3 और 8 को छाड़ी देली, तापर जो फ्रिक्वेंसी रहला ताको तीनटा फ्रिक्वेंसी को ऐड करबी। 10 plus 12 plus 16 that is 38, 14 plus 10 plus 8 that is 32, 17 plus 5 plus 4 that is 26। सिक्स्थ कॉलम भी मते सब डाटा मिल गला। एबे मु कोन देखियो ता भीतर हाईएस्ट केते रहइला? हाईएस्ट ता भीतर केते अछि? 38। तो 38 ହେଲା मोर हाईएस्ट नंबर, ताको मार्क कर देली। तो मते एटी 6टा कॉलम मु कैलकुलेट कर देली, 6टा कॉलम रे मते 6टा हाईएस्ट वैल्यू मिल गला। एई जे बुझी हला ना नहीं मते खाली कहो। बुझी हला ना? माउथ रे बुझी? ଶିବାନୀ, ସିଲ୍କୋ,
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ବୁଝି ହେଲା? ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା ବୁଝି ହେଲା ନା ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି? ଆଉ ଥରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ଶୁଣ ମନେ ଦେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ମତେ ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା ବନେଇବାର ଅଛି, ମତେ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ମତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଇଥିବ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ଫର୍ଷ୍ଟ ମତେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଥିରେ ମତେ ସେ ଟେବୁଲ ରେ 6ଟା କଲମକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। 6ଟା କଲମରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମରେ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯାହା ବି ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିବି, ତା ଭିତରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ମାର୍କ କରିବି। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ କଲମରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଦିଟା ନମ୍ବର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଆଡ କରିବି, ତାପରେ ତାକୁ ଆଡ କଲା ପରେ ଦିଟା ନମ୍ବରକୁ ଲେଖିବି। ଦିଟା ନମ୍ବର ଆଡ କଲା ପରେ ତାକୁ ଲେଖିବି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ମାର୍କ କରିବି। ସେମିତି ଥର୍ଡ କଲମ ରେ କଣ ହବ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ ଦ ଆନଦର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲାଇକ ଆଡିଂ ଦ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 3 କୁ ମତେ ଏଲିମିନେଟ କଲା ପରେ ବାକି ସବୁ ଯେତିକି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରହିଲା ଦୁଇଟା ନମ୍ବରରେ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ସବୁର ଟୋଟାଲ କଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିବି। ହେଲା, ସେମିତି ଫୋର୍ଥ କଲମରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କଲମରେ ଦିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଡ କରୁଥିଲି, ସେମିତି ସେଠି ଫୋର୍ଥ କଲମରେ କଣ ହବ, ତିନିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଡ କରାହବ। ସବୁ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଆଡ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସବୁ ଟୋଟାଲ ରହିଗଲା, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ମାର୍କ କରିବି, ଅର ରାଉଣ୍ଡ କରିବି। ସେମିତି ଫିଫ୍ଥ କଲମରେ କଣ ହବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଥର୍ଡ କଲମରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିଦେଇଥିଲି, ବାକି ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ପରଠୁ ଯେତିକି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରହିଲା ତାକୁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆଡ କରିଥିଲି, ସେମିତି ଫିଫ୍ଥ କଲମରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଏଲିମିନେଟ କଲା ପରେ ଯେତିକ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲା, ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତିନିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଆଡ କରିବି। ଯେମିତି ଏଠି 8 + 10 + 12 ହଉଥିଲା ଗୋଟେ, ଯେମିତି 16 + 14 + 10 ହଉଥିଲା ଗୋଟେ, ସେମିତି 8 + 17 + 5 ହଉଥିଲା ଗୋଟେ। ସେମିତି ସବୁର ଟୋଟାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିବି। ସେମିତି ସିକ୍ସ କଲମରେ କଣ ହବ, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଫୋର୍ଥ କଲମରେ ତିନିଟା ମିଶଉଥିଲି, ଫିଫ୍ଥ କଲମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟଟାକୁ ଏଲିମିନେଟ କରି ବାକି ତାକୁ ସବୁ ମିଶଉଥିଲି, ସେମିତି ସିକ୍ସ କଲମରେ ଫର୍ଷ୍ଟଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ଏଲିମିନେଟ ହେଲା ପରେ ବାକି ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ ଆଡ କରାହବ। ତ ଏଠି 3 ଆଉ 8 କୁ ଏଲିମିନେଟ କଲା ପରେ ବାକି ଯେତିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଗଲା ତାକୁ ସବୁ ତିନିଟା ନମ୍ବରରେ ଆଡ କରାହବ। That is 10 + 12 + 16, 14 + 10 + 8, 17 + 5 + 4। ତ ମତେ ଏଠି ସବୁ ଟୋଟାଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି। ତ ଏବେ ତ ମାନେ କହିବ କି ମ୍ୟାମ ଏଠି ତ ସବୁ ଆମେ 6ଟା କଲମ ଦେଖିଦେଲେ, 6ଟା କଲମକୁ ମାର୍କ କରିଦେଲେ, ଦେନ ଆମେ ତାକୁ ଟେବଲରେ କେମିତି ପୁଟ୍ କରିବା, ତାର ମୋଡ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବା? ଦେଖ, ଫର୍ଷ୍ଟ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ହି ଇଜି। କିଛି ବି ଫର୍ମୁଲା ଆ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଦରକାର ଲଜିକ, ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଦେଖ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପୁଟ୍ ଆମେ କଣ କଲେ, ଯେତିକ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ କଲେ। ଏବେ କଣ କରିବା, ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ ଆମେ କରିବା, ମୁଁ ଯେହେତୁ 6ଟା କଲମ ବନଉଛି, 1 2 3 4 5 6, 6ଟା କଲମ ଲେଖିଦେଲି। ଉପରେ ମୋର କଣ ରହିଲା, ଉପରେ ରହିଲା ମୋର ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ। ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ କଣ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ ଦେଇଥିଲା। ହୁଁ, ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନରେ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଥିଲା, ଏଇଟା କଣ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଲରେଡି କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ କଣ କରିବି, ମତେ କେବଳ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦରକାର ଆଉ କଲମ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କଲମ ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଅଛି, 6ଟା କଲମ। ଭ୍ୟାରିଏବଲ ବି ଅଛି, ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଲେଖିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଦେଖିବି କି ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମରେ ମୋ ପାଖରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୋଉଟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଦେଖ, ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମରେ ମୋ ପାଖରେ 17 ଥିଲା, ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। 17 ମାନେ ମୋର ଭ୍ୟାରିଏବଲ କେତେ ହେଲା, 10। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ 10 ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି କଣ ଲେଖିଦେବି, 1। ଅର ତମେ ଟିକ ମାର୍କ ବି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି 10 ଜାଗାରେ 1 ଲେଖିଦେଲି। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ କଲମକୁ ଯିବି, ସେକେଣ୍ଡ କଲମରେ କୋଉଟା ମୋ ପାଖରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ କଲମରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା 30। 30 କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଶେଇକି ହଉଥିଲା, 16 ଆଉ 14। ତାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଣ, 6 ଆଉ 7। ସେମିତି 6 ଆଉ 7 ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଜାଗାରେ 1 ଲେଖିଦେଲି, କି ତମେ ଟିକ ବି ମାର୍କ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଥର୍ଡ କଲମରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା, 28। 28 କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ କଲମରେ କି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିଥିଲି, ବାକି ଯେତିକ କଲମ ଯେତିକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଦିଟା କରି ଆଡ କରିଥିଲି। ତ ମାନେ 3 ଏଠି ଗଲା ପରେ ରହିଲା କେତେ, 8 ଆଉ 10 18, ଆଉ 12 ଆଉ 16 28। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 28ଟା ହେଇଛି 12 ଆଉ 16କୁ ମିଶେଇଲା ପରେ ହେଇଛି, ମାନେ କେତେ, 5 ଆଉ 6।
तो मुझे कौन कली 5 और 6 जगह 1 1 लिखदेली सरला। देन फोर्थ कलम सब हाईएस्ट के अच्छी 42 केमती है तीन तीन टा फ्रिक्वेन्सी को मिसेकी लिखिदेली। तो यही तीन टा फ्रिक्वेन्सी मिसला पर 21 होता, यही तीन टा फ्रिक्वेन्सी मिसला पर 42 होता। तो यही 42 टा केमिति है 12 16 और 14 को मिसेला पर माने केते 5 6 और 7 रहला तार वेरिएबल। सेमती 5 6 और 7 जगह 1 1 1 लिखदेली सरला। सेमती फिफ्थ कलम रे मो पाखे हाईएस्ट केते थिला 40 केमिति है फर्स्ट कलम फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी गला पर बाकी सब तीन तीन टा ऐड हेतिला। फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी पळेला तीन तीन टा नंबर ऐड हैला। तो एठी 8 प्लस 10 प्लस 12 हैला 30 16 प्लस 14 प्लस 10 हैला 40। तो ये 40 टा केमिति हैला 16 14 10 माने केते 6 7 8। तो देखो एठी तो फिफ्थ कलम 6 7 8 पाखे 1 1 1 लिखिदेली। देन सिक्स्थ कलम रे कोन होतला मु फर्स्ट दीटा फ्रिक्वेन्सी को एलिमिनेट कला पर जते फ्रिक्वेन्सी रहला ताको तीन तीन टा करी ऐड करथिले। तो 3 और 8 गला पर 10 प्लस 12 प्लस 16 दैट इज 38, 14 प्लस 10 प्लस 8 दैट इज 32, 17 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 26। तो ये जो 38 सब हाईएस्ट नंबर अच्छी मते केमती मिलला फर्स्ट दीटा को एलिमिनेट कला पर दैट इज 10 प्लस 12 प्लस 16 माने 4 5 6। देख 4 5 और 6 पाखे 1 1 लिखदेली। तार मत जो 6टा कलम रे को वेरिएबल अधिक वेरिएबल फ्रिक्वेन्सी मैक्सिमम थिला ताकू मु ग्राउंड करथिली। एबे मु कोन कली ना ताकू प्रेजेंट करदेली गोटे फ्रिक्वेन्सी टेबल मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी टेबल रे कि मु केमिति को मते वैल्यू गुडा को हाईएस्ट मिलिदिला। तो एठी भीतर मते सबुर हाईएस्ट वैल्यू मिल सारानी मु एबे कोन करिवि मु एबे देखिबि कि 6टा कलम भितरु सबुठु हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी नंबर कोनटा हिच। एठी 2 रे किछि भी टोटल नहीं 0, 3 रे किछि नहीं 0, 4 रे गोटे अछि 1, 5th रे तीनटा अछि 3, 6th रे पांचटा अछि 5, 7 रे तीनटा अछि 3, 8 रे गोटे नंबर अछि एटा 2 नु एटा 1 हबो सॉरी मिस्टेक एटा 1 कर दबो मु कर देकी देई देबी। देन एटी 10 रे अछि गोटे, 9 रे किछि नहीं, 11 रे 12 13 रे भी किछि नहीं। तो एठी कोन होला मते टोटल मिली गला माने टोटल नंबर ऑफ आइटम माने को वेरिएबल केते थरो मैक्सिमम हेची। सबुठो हाईएस्ट कोउटा अछि 6, 5टा हैला मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम 5टा आसी केते थरो 6टा आसी केते थरो 5 थरो। ताले जो 6 जो नंबरटा वेरिएबल रहला सेटा हैला मो पई मोड बुझिला। बहुत कॉम्प्लेक्स लागी पारे टेबल को देखिकी किंतु थरे बुझी गला माने ना पूरा इजी बुझिला। सेमती एईटा को तमे होमवर्क बोली नहीं जाओ घरे एटा ट्राए करिवो कि केमिति एटा करि परिवो। मु पीपीटी आज जाए जति क्लास करिची मु पीपीटी आज शेयर कर देबी ग्रुप रे तो माने देखो आउ ट्राए करो करबा पई। जदी एई को एग्जांपल टा तम द्वारा हेई गला ताहले भलो कथा जदी न हैला ताहले मु नेक्स्ट क्लास रे एई एग्जांपल टा बुझेबी तुमको आउथरे कि केमिति हैला बोली एटा। किंतु तमे तम आडू ट्राए करो थरे ट्राए करले तमे जानि परिबो कारण एटा बहुत ही इजी। मु देई दउची आज पीपीटी देई देले सेतरे पीपीटी रे स्टेप भी लिखा आइची पढिबो थरे करिवो। जदि फास्ट थर मने रहउनी ताले सेकेंड थर करिवो। आ पई तो किछि फार्मूला नाही आकु मने रखिया को पड़िबो। 6टा कलम केमिति कैलकुलेट हैला फर्स्ट कलम कैलकुलेट हैला सब फ्रिक्वेंसी पकेइली हाईएस्ट जोटा अछि सेकेंड फ्रिक्वेंसी कोन कली दीदीटा फ्रिक्वेंसी ऐड करी कली थर्ड कलम केमिति कली फर्स्ट फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को काढिला एलिमिनेट कला पर बाकी जते फ्रिक्वेंसी रहला दीदीटा कडी ऐड करली तापर तार हाईएस्ट लिखली। फोर्थ कलम कोन कली तीन तीनटा फ्रिक्वेंसी ऐड कली तार हाईएस्ट मार्क कली। फिफ्थ कलम रे कोन कली फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को एलिमिनेट कला पर तीन तीनटा फ्रिक्वेंसी को ऐड कली तार टोटल को हाईएस्ट जोटा ताको मार्क कली। सेमती सिक्स्थ कलम रे कोन कली फर्स्ट दीटा फ्रिक्वेंसी गला पर बाकी जते फ्रिक्वेंसी रहला ताको तीन तीनटा करी ऐड कली और तार हाईएस्ट को मार्क कली। पूरा इजी किछि नाही ओके किछि भी नाही एथिरे फॉर्मूला नाही किछि नाही। देन सेकंड कलम में तुमको कौन करिया पड़िबो जोटा हाईएस्ट बोली मु ताको मार्क करची सेही हाईएस्ट नंबरटा को वेरिएबल को रिप्रेजेंट करूची मते खाली सेठी 1 1 लिखियार अछि और किछि नाही
ୱାନ୍ और टिक टिक मार्क मारियार अछि। लास्ट को मु कौन करी जेतिक सब टोटल रहिला ताको सब वेरिएबल रहिला वन वन लिखिची मैक्सिमम केते थर आसीची तार टोटल करदेबी। तो टोटल करदेला परे मते देखिबी मो भितर सबुठु हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम कोटा आसीची जोटा आसीची से को वेरिएबल को रिप्रेजेंट करूची सेई वेरिएबल टाला मो पई मोड सरीला। ଯଦି ଡିସ୍କ୍ରିଟ ସିରିଜ ଟା ଭଲରେ ବୁଝିଦେଲ ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସିରିଜ ବି ପୁରା ଆସିବ କାରଣ ଏଇ ଡିଜାଇନ ହିଁ ଆମର ବାକି ସବୁ ଅଛି। सिंपल जोटा आमर रहा कोटा इंडिविजुअल सीरीज किसी ना मुझे देखिली आ भर कोटा हाईएस्ट जोटा हाईएस्ट मार्क करदेली तारी जोटा वेरिएबल रहा सेटा मोड सरीगला। किंतु डिस्क्रिट और कंटिन्यूअस सीरीज रे मते टेबल ही करिया पड़िबो नहले मोर हेई परिबनी। आउ एटा बहुत इजी विदाउट फॉर्मूला कहीं खाली मते लॉजिक रे बुझियार अछि कि केमिति मते एटा को बॉक्स दिटा बनियार अछि बस सरीगला सेतिके। ओके तो एई गोटाक होमवर्क बोली आज जो पीपीटी तुमको शेयर करी ना तुमको यही जाए शेयर करी पेज नंबर 133 जाए शेयर करी। आ भितर तमें कौन कर तमें यही जो लास्ट जो एबे जोड़ा क्वेश्चन टा रहा आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 30 हाँ ये तो एग्जांपल नंबर 30 तो यही एग्जांपल नंबर 30 रे तमें कौन कर देखिए यहीटा को घरे टिके ट्राए कर मु कहूँ खाली मु तुमको ना देखिए बुझे दौर टिके तमें घरे टिके बेसिक आइडिया हो तुम घरे कर। देख एठी कौन है फर्स्ट कलम में तो मुझे फ्रिक्वेंसी लिखिली वेरिएबल लिखिली फ्रिक्वेंसी लिखिली फ्रिक्वेंसी भीतर सब हाईएस्ट कौन अच्छी एठी कौन अच्छी हाईएस्ट 18 अच्छी गोटे नुहे दीटा अच्छी तो मुझे दीटा जगार राउंड करदेवी 31 जगार जोटा अच्छी 34 जगार अच्छी सरीगला। सेमती सेकेंड कलम रे दीदी आड करी 16 14 30 10 8 18 17 18 35 2 3 5 सब सेकेंड कलम दीदी आड कर लिखिदेली ता भीतर जोटा हाईएस्ट ताकू मु राउंड करदेली और मार्क करदेली। सेमती थर्ड कलम रे 16 को फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को एलिमिनेट कला परे जेतिक फ्रिक्वेंसी रहला दीदीटा करी ऐड करिवो 14 10 24 8 17 25 18 2 20 3 18 21 ता भीतर जोटा हाईएस्ट ताकू मार्क कली दैट इज 25। सेमती फोर्थ कलम रे कौन करी तीन तीन टा फ्रिक्वेंसी को ऐड करी 16 14 10 40 8 17 18 43 2 3 18 23 सरला। सेमती फिफ्थ कलम रे कौन करी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को एलिमिनेट करी बाकी जो फ्रिक्वेंसी रहला ताकू तीन तीन टा ऐड करी 14 10 8 32 17 18 2 37 सरीगला बाकी जो दीटा रहला ताकू मु कैलकुलेट कर परिबिनी कारण मते तीनटा दरकार सरला। ता भीतर जोटा हाईएस्ट ताकू मार्क कली दैट इज 37। सेमती 6 नंबर कलम रे मु कौन कली फर्स्ट दीटा फ्रिक्वेंसी गला पर बाकी जितने फ्रिक्वेंसी रहला ताकू तीन तीन टा ऐड करी 10 8 17 35 18 2 3 23 ता भीतर हाईएस्ट है 35 ताकू मार्क करदेली सरीगला फर्स्ट टेबल बनीगला। सेकेंड टेबल कौन करी एठी केतेटा कलम लिखिबी एथि मते केतेटा वेरिएबल मिलछि लिखिबी एबे कोन करबी जो जोटा मो पाके हाईएस्ट थिला जोटा को मु राउंड अप मार्क करथली एठी खाली सेही वेरिएबल जगह रे मते सेतिकिटा 1 1 की टिक टिक मारियार अछि। तो फास्ट कलम रे मो पाखे दीटा हाईएस्ट नंबर फ्रिक्वेंसी थिला गोटा 31 रो गोटा 34 रो सेमती मोटे 31 जगह 1 लिख देली 34 जगह 1 लिख देली। सेमती सेकेंड कलम रे मो पाखे 35 थिला हाईएस्ट 35 केमिति होतला 17 और 18 को मिसेला पर माने 30 और 31 सेमती 30 और 31 जगह 1 1 लिख देली। तापरे थर्ड कलम रे कौन थिला 25 थिला हाईएस्ट माने केमिति होतला फास्ट गला पर सेकेंड 10 10 14 24 8 17 25 माने 8 और 17 मिसेला पर होतला माने केते 29 और 30 माने देखो थर्ड कलम रे 29 और 30 जगह 1 1 लिख देली। सेमती फोर्थ कलम रे कौन होतला तीन तीन टा मिसेला पर माने मोर सेकेंड जोड़ा 43 टा हेछि त माने केते 8 17 18 माने 29 30 31 ହେଲା 29 30 31 1 1 1 लिख देली माने टिक टिक भी मार परिबो सरला। सेमती फिफ्थ कलम रे कौन हेछि 37 मो पाके हाईएस्ट अछि केमिति फर्स्ट फ्रिक्वेंसी गला पर तीन तीन टा ऐड होतला 14 10 8 32 17 18 2 ହେଲା 37 17 18 2 काहा को रिप्रेजेंट करूची 30 31 32 तो एठी 30 31 32 जगह 1 1 1 लिख देली। सेमती सिक्स्थ कलम रे मोर कोन हेछि 35 सबटा हाईएस्ट अछि माने केते फर्स्ट दीटा गला पर माने केते 10 8 17 माने केते 28 29 30
ତ ଏଠି 28 29 30 ଜାଗାରେ 1 1 1 ଲେଖିଦେବି। ତାକୁ ଟୋଟାଲ କରିବି। ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ ଜିରୋ ପଡିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି 1, ତିନିଟା ଅଛି 3, ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି 5, ଚାରିଟା ଅଛି 4, 32 1, 33 ହେଲା 0, 34 ହେଲା ଗୋଟେ। ସବୁଟା ଭିତରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି 5। ତ 5 ଯଦି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୋଡ କେତେ ହେଲା? 30। ଏଇଟା ତମକୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ବି ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ବି ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଖାଲି ଟ୍ରାଏ କର ତାହେଲେ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବିନି, ମୁଁ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ଏଇ ଯାଏ ହିଁ ଦେବି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 30 ଯାଏ। ଆଜି ପିପିଟି ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରୁଛି। ମତେ ତମେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବ କି ତମେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝେଇବିନି। ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ ତମର ଡାଉଟ ରହୁଛି କେବଳ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ହିଁ ବୁଝେଇବି। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଲରେଡି 4 ଥର ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲିଣି। ତଥାପି ଯଦି ତମର ଡାଉଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି ପିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଜଏନିଂ ମାଇ କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଘରେ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇଲି କରେଇଲି, ତଥାପି ବି ତମେ ମାନେ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଥକୁ ନିଜେ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଯାହା କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।